Hi guys, welcome to my YouTube channel. I'm Mamila from the Philippines, live in Alaska. And I let you know, I'm here to show what is Alaska. Alaska is very beautiful and I show you. Come here, let's go guys. This one is a lot of snow here in Alaska. It's very beautiful. On the side, the trees, marami ano. I know Cebuano, speak Cebuano. I speak Tagalog, but English is not really good, but I speak English. And maradyaw na buntag sa inyo na tanan. Good morning. Maayong buntag sa Davao ug sa Cebu, sa tibuok Pilipinas. Maayong buntag sa inyong tanan. Na ako diri sa Alaska karon ipakita nako sa inyo kung unsa ka gwapo ang Alaska. Sorry guys kay ang akong video dili kayo gwapo, dili kayo maayo tungod kay bago lang ako nag gumawa ng aking YouTube channel. So pasensya na guys kung mali-mali o hindi, comment nyo na lang doon sa baba and share and I show you the Alaska, what's a beautiful Alaska. Okay, so guys, tingnan nyo dito guys, nakablakad kami dito, and there's mayroon doon yung bundok here. Tingnan nyo ang ice guys, haba-haba guys. See guys, the ice, the snow, look the snow. And tingnan nyo ang bahay guys, tanawan ninyo guys. Tanawan ninyo guys ang balay, daghang kay napuno na og snow guys. Naglakaw-lakaw mi ron diri guys. Oh, naglakad-lakad kami dito guys. Tingnan niyo dito guys. Kapal ng snow guys. Tingnan niyo guys. Hindi na kayo gawa ng halo-halo. Okay guys. Keep walking guys. I show the mountain. I show the mountain here in Alaska. And next time guys, punta kami doon sa lake. Pakita ko sa inyo kung paano ka nag-snow ang lake. Saka paano sila mag-skate doon sa snow, sa lake. Nakatakot yan guys kasi pag maano yung snow, ano tawag doon, pag malumubog, kasama ka din doon. Di mamamatay ka, ilang minutes lang guys. So, takot ako guys pag magpunta ako doon guys. Kaya, dito na lang ako mag-ikot-ikot. Say bye guys! See you next my video. Thank you guys for watching from Lula Me!